हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ए किए बस आप देखी चिन्ह पारे ये हूँ मो माँ। तो आमर वर्षा हो लाइन ना मो माँ कहला तू गोटे उल मु खोसा बनईदेवी तू पिंधबू। मुझे हाँ बनईदे। तो मो माँ बनैया बसी देखु केमी से बनाऊँ प्रोसेसिंगटा देखु। तो मुझे जाननी जे मो माँ प्रोसेसिंग देखी बनई पार तो बहुत भल कथा। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସେ କେଉଁ ପ୍ରୋସେସିଂରେ କରୁଛି, ବଟ୍ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। तो किसी प्रॉब्लम हो जाइए तो किसी प्रॉब्लम हो जाता मो माँ जानी पारानी। देखो सी आउ थे बनाऊँगी तो आप देखु कौन लवणी बस तो कौन फास्ट। हाँ गोटाए हाँ तीन टा। अच्छा अच्छा हाँ बास हाँ अच्छा 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 हाँ वन अच्छा 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 हाँ अच्छा अच्छा। तो यही प्रोसेस रे एमती हम पशिगला गोटे गोटे ये हाँ तो टाण 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 बस जा सी बसीगला भारी 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 हाँ 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 घरटा आसो केमती हाँ 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 तो यहाँ एमती माने बैंड रे घरटा आगे फास्ट होपर जाए बुणा हम ना कि अच्छा अच्छा। तू से ये कलर ऑरेंज कलर बैंड रे कलुनु ये जना पड़ूना मसिया कल तो से खसी जाऊँ ना कि बढ़िया देखा सतरे बनईदे मु गोटे पिंधिकी गोटे वीडियो बनईदे भल लगे। मो माँ गोटे कारीगर। माय मम इज द बेस्ट मम इन वर्ल्ड। गोटाए गोटाए दुईटा तीन टा घर है। अच्छा तो पुणी थे आमर आरंभ हो गला मो माँ उल बुणा। एमती केते समय धरे भी से बुणु। तो आपन तो स्टार्टिंगटा देखिले एमती घर आगे करेंगे। तो घरटा एमती कंप्लीट कर सारू तापर आपण मानक आउ किसी प्रोसेस देखेबी। तो फोनटा धरिकी हाँ स्पीड रे वीडियो करती तो अवश्य कि मुझे जानी केमती करती से वीडियो को। केमिति मो माँ कर पकाउछि बुले बाले कि दीटा रहीगला दीटा रहीगला। है केमिति देख है केमिति देखा भल कि देखा देख हाँ देखा घर देखा देख है। अच्छा अच्छा यहीटा एमती हम एमती टोटाल पूरा फुल हम केमिति केमिति रही था केमिति बुणीबू तक तू एमती से गो राउंडिंग हम राउंड है सर। हाँ राउंडिंग हम देख राउंडिंग ना खाली देख कसीगला कौटी
ଚାଲିବନି ତମେ ମାମା କ'ଣ କରୁଛ? ଏଇଟା ଏମିତି ଇଏ ହେଇଗଲା। ଢିଲା ହବ କାଇଁ ସେ ରହିଲା ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏମିତି ଟାଇଟ୍ ହବ ନାଇଁ କି? ଏମିତି ହେଲା ହୁଁ ତାପରେ ଏମିତି ହେଲା ହୁଁ ଏମିତି ହେଲା ହୁଁ ଏମିତି ହେଲା ହୁଁ। ଦେଖ ତାପରେ ଏମିତି ଟଣା ହବ ଧୀରେ ଧୀରେ ନାଇଁ କି? ନହେଲେ ସେ ସେ ଖସିଗଲେ। ହଅନ୍ତା ଯେ ମୋ ଚଷମା ମଡ଼ିଥିଲେ ମୁଁ ଦେଖାଯାଆନ୍ତା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଚଷମା ନାହିଁ ଧନ ଗଲୁ ବବିଆରେ ଚଷମା ନେଇ ସେ ଆସିବୁ କୋଉଠି ପାଇବ ଥୋଇଛି? ପାଇବୁ ଏ ଦେଖ ରହିଗଲା ରହିଗଲା ରହିଗଲା। ତ ସେ ବୁଣି ସାରୁ ଏମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କେତେ ବାଟ ବୁଣିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ପ୍ରୋସେସରେ ମା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡିଂ ବନେଇଲା। ଛାଡ଼ୁ ନା ଦେଖ ରାଉଣ୍ଡିଂ ବନେଇଲା। ଏଇଟା ବ୍ୟାଣ୍ଡ ରହିଛି ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଦେଇକି କେମିତି ସେ ବନେଇଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ? ଏଇଟା ବେଡି ଟାଇପ୍ର ପଡ଼ିଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବକା କରିଛି ଆଉ ମାନେ ବୁଢ଼ୀ ଲାଇନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ନାହିଁ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ବେଡି ଟାଇପ୍ର ପଡ଼ିଛି ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ନା? ଏଇଟା ବି ଏମିତି ଶାଢ଼ୀ ବି ହେଉଛି ଏମିତି ମା ତାକୁ ବୁଲେଇ ଖୋସା କରିବ ତାର ବୁଣି ସାରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଏଇଟା ୟା ପର ପ୍ରୋସେସଟା ଫୁଲ କେମିତି ଡିଜାଇନ୍ ହବ। ହଁ ଧନ ଧନ ଗୋଡ଼ କାଢ଼େ ଏଇଟା ସେଇ ପ୍ରୋସେସ୍ ରହୁଛି। କେମିତି ଧନ କହୁଛ ନାହିଁ ବାହାରି ଅଛି। ଆଚ୍ଛା 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 ସେଇଥିରେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସେ ଗୋଟେ ଛଡ଼ା ହେଇକି ମଝି ମଝି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଏମିତି ତାପରେ ହେଲା ହେଲା ଅଛି ନା ଆଉ ଦିନ ପରେ ଆଚ୍ଛା ଏଟା ଭାଜି ଆଚ୍ଛା ଏଟା ମାର୍କେଟ ଏଟା ଛାଡ଼ି ହବ ନାଇଁ ଓଡ଼ି ମାନେ ଲମ୍ବା କରିବେ ନାଇଁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମାଛ ମଣ୍ଡ ଆଉ ଯାହା ଦେଖାଉଛି ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଗଲା ଆଚ୍ଛା 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 କେମିତି ଗଲା ଆଚ୍ଛା ବଡ଼ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ତ ମାଉଳିବ ଆଣିପାରିବିନି ସେମିତି ଗୋଟେ ସୁବିଧା ନାହିଁ ଆପଣ ଏଇଠି କରିପାରିବେ ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରୋସେସିଂଟା ମୋ ମା ମୋତେ କରୁଛି ତ ଆପଣ ଦେଖି ସାରନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମାନେ ଖୋସାରେ ନା ଖୋସାରି ଆପଣ କହିବେ ଗଣି ରଖି ନାଇଁ କେତେଟା କେତେଟା ଦେଉଛି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଫାଷ୍ଟ କଲ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାଣ୍ଡର ଫାଇନାଲ୍ ଲୁକ୍ଟା କିଛି ଏମିତି ଆସିଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ନା। ଏଇଟା ହେଉଛି ତା'ର ଫାଇନାଲ୍ ଲୁକ୍ କେମିତି ହେଇଛି ଆପଣମାନେ କହିବେ। ମୁଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବନ୍ଧା ହୁଏ ଖୋସା ଉପରେ ଏଇଟା ଦିଆହେବ କେବଳ ଉଲ୍ରେ ବୁଣା ହେଇଛି। ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ରହିଲି ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।